and here to present the dry ponds. The dry ponds are also known as detention basins. Dry ponds are temporarily store storm water and release it slowly into downstream systems. They are designed to be dry most of the time. Dry ponds daw is detention basin siya na as the name suggests, dry ponds nga. Wala siyang stock na water. Nagagamit lang siya pag ma-store sa storm water tapos kung ma-release na siya downstream. Main purpose ng dry ponds. Next is the types of dry ponds. And the dry ponds is may 4 types. Ang una niya is the basic detention basins. Sunod is the extended dry detention basins. Pantulo naman is the infiltration basins, and the last is dry swales. Sa basic detention basins, standard dry ponds that temporarily store runoff and slowly releases it. Pag na-use siya sa small scale lang siya. As you can see in the picture, dry pond siya na daw na maka-hold siya sa water pero release man siya, ma-release siya sa downstream. Wala siyang water as the suggest nga dry ponds an example niya. Such na dry pond used mainly for flood control in urban areas. Basic detention basins used lang siya sa mga urban areas, sa mga cities, parks. Sa parks na siya makikita, or sa mga urban nga, mga city na darag ko small lang ang iya example niya sa mga small areas or parks. Second is the extended detention basins. Sa extended detention basins naman is Sa extended detention basins, it is designed to hold storm water for longer periods, typically 24 to 48 hours. Iba siya sa basic detention basins kay mas dakon iya capacity sa capacity mas matagalan niya period para mag-hold sa storm water. Pero sa typically 24 to 48 hours, 1 to 2 days siya kaya mag-hold sa storm water. Tapos it improves the sediment and pollutant removal compared to basic dry ponds. Compared sa basic dry ponds, mas effective siya sa sediment and pollutant removal. Siya an extended dry detention basin. Sa picture di makikita mas halapad aniya basic detention an extended dry detention pala. Sorry. Mas dako siya compared sa basic detention basins. Ang masunod naman na example is the infiltration basins. Sa infiltration basins naman, iba siya compared sa basic tapos extended dry detention basins. Kaya it encourages infiltration of water into the soil instead of releasing it into the drainage system. Ideal for areas with permeable soil and low groundwater contamination risk. Infiltration basins, it means that ang water niya dili siya ma-drain sa downstream. Mas siya ma-permeable or nasisip sa soil, dili siya makato sa iban body of water. Siya na nasisip siya sa soil, na absorb. Ideal siya sa mga permeable soil, which in an example siya sandy soil or loam, pwede man loam, pero sa dili siya suggested sa clay soil. Kaya ang clay soil is saturated na siya, tapos dili siya porous or medyo compacted siya, which malisod mag-absorb sa water. So last naman is the dry swales. Ang dry swales naman is a linear vegetated basins that mimic natural drainage paths, allow for some infiltration and pollutant filtering. Sa dry swale is linear siya, dili siya paresidon sa sa tulo na example, which siya basin talaga siya. Daw kung sa basin nga daw planggana, pero sa dry swale naman linear siya kung sa aton bagang kanal. Pero iba siya sa kanal, kaya kanal
kadalasan sa kanal is may simentado. Sa dry soils naman, ano lang siya, natural drainage. Wala siya hindi siya constructed with with concrete. Lang siya, baga siya binukad na pathway para sa water. Tapos siya, allow for some infiltration and pollutant filtering. Pag erosion pag soil lang nga. Pag mag-agin tubig, dili man tanan, pero may mga parts madjujutay o ma-decrease ang volumes of water kay through infiltration. Kung mas lalo na kung porous, pag permeable talaga ang soil niya. Ang upat na example sa natin dry pans kay may mga advantages and disadvantages. Sa advantages, cost effective to construct and maintain. Kaya mga nito siya, dili kinahanglan sa concrete or too much labor kay kadalasan la sinasinda gina-excavate tapos ginapatubuan plants. Ito sa duwa na example sa 1 tag 2 basic detention basins tag sa extended dry detention basins. Igo siya sa drainage. Pero jutay lang compared sa iba na ponds na gina-construction gud sa minsan siguro ginabutangan pa sa ginasemento pa para maka-store gud sa much water. Nasunod sa advantages sa dry ponds, reduce peak runoff flows, minimizing flood risk. Kay reason sini kay through infiltration. Kay dili siya constructed with concrete, pwede water mag seep sa soil tapos mababawasan peak runoff and flow, tapos maka-minimize siya sa flood risk. Last sa aton advantages is can be converted into multi-purpose spaces. Halimbawa sini is pag dili naman mauran, ito na mga dry ponds pwede siya magamit as playgrounds, or pwede siya naman for recreational activities or picnic. Pwede siya picnican kung dili naman siya ginagamit for stormwater drainage. So disadvantages naman niya is limited water quality improvement. So limited quality improvement naman is pwede siya ang water niya pwede mag-ati kay dry ponds ka, exposed magyapon sa soil. Ang water niya magiging muddy or magiging malapok. Tapos masunod sa disadvantage can become overgrown or unattractive if not maintained. Overgrown, example siguro sa mga dinghot, or minsan siguro pag dili na maintain masyado, nasisira niya itsura, or ang sediments niya nagatambak hasta na nawara na ito na dakor niya pagka basin ba pag natambakan sana pag dili na maintain. And last naman sa disadvantage niya is less effective in addressing sediment and nutrient removal. Mga ito nasabi ko, prone siya sa clump, pagatipon sa sediment kay pares ito sa infiltration basin, dili man siya naga-drain ang water. So ang sediments pag naipon dito nagatambak pag dili na mag-infiltrate na ng water, ang sediments naman naipon naman sa taas. Tapos pag sila daw natatahuban or nagapatok ang soil or sediment pala. Next is the wet ponds na may discuss naman po ni Julius Caton. That's all for my report. Thank you.